सगळी ITC हॉटेला कडेन कितें जालें एक्झॅक्टली काल? एक्झॅक्टली काल कितें प्रॉब्लम जाला न्ही, हांगाचो प्रॉब्लम कांय जावंक ना. बेश्टें तें एलिगेशन घातलां, तें एलिगेशन घातलां, कितें घातलां तें आमचो अरुण बाब सांगतलो तुमकां कितें जालां तें. ओके अरुण बाब, काल तुमचेर एक वेर्ना पुलीस स्टेशन काय भुरगे टॅक्सीवाले गेले आनी तेणी म्हणलें तुजेर कंप्लेन केलेली आसा, कितें तें एक्झॅक्टली? हय, तेणें म्हाजेर कंप्लेन केला. एक टेम्पो रावलेली अरावंड 11:30 12 o'clock कितें. तेन्ना तो येवन रावलो, आमी हाडिल्लो म्हळ्यार शिफ्ट केलें तेका, तो रावलो आनी विचारलें ना म्हणपाक कांदोली ड्रॉप आसा. म्हणून म्हाका सांगनाका, तेंकां सांग. येयलो तो जेवण येयलो, तेंकां सांगलें ताणें आपणें व्हरोन आतां. तेणें म्हणलें ना. तितल्यार तो म्हणून ना आमचे कंपनीचे कितें कंपनी थ्रू येयला आनी हें केलां. मागीर आमच्या भुरग्यांनी सांगलें तुमकां व्हरोंक गावना. तितल्यान तो गाडयेन बसलो, शुटींग काडपाक लागलो. मागीर काडलो मुखार गेलो म्हणटकीर आमी सगळे गेल्यार बाबा व्हरोंक जायना. ते म्हण ना म्हणून पावलो, आपण व्हरतलो तुमकां म्हणून पावलो, पुलिशनाचेर व्हरतलो, हें करतलो तें करतलो. हांवें म्हणलें कित्याक पुलिशनाचेर व्हरतलो. तितल्यान गॅस्ट भायर येयलो म्हणून पावलो. आय पे हिम 9,000 म्हणून पावलो. सर म्हणलें हांव ताका म्हणलें 7,000 गाडी दितां, 7,000 3 गाडी दितां. गॅस्ट रेडी जालो. तेन्ना मागीर आमचो शिवाजी आसलो सेक्युरिटी, सविता गार्ड आसले, सेक्युरिटी आसले आनी 3 गार्ड आसले. तेंच्यांनी ती बस व्हरनासलो, तो फाटल्यान हाडून दवरली. गॅस्टाक सर्वीस दिली आमी, 7,000 3 गाडी दिल्यो म्हणटकीर बस सायडीन काडली आनी तेणें काल म्हाजेर हें केलं खंय कंप्लेन केला कितें हांवें ताका मारला. हांवें ताका मारूं ना, म्हाजे कडेन एविडन्स आसा. आमचो शिवाजी सेक्युरिटी सर आसा, सविता आसा आनी 3 गार्ड आसा, म्हाजे एविडन्स आसा. हांवें मारला जाल्यार ताणें फुटेज पळोवपाची आनी ताणें एक्शन घेवपाची. तो फॉल्स आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करपाचो. हें म्हाजें हें लायफ कितें जालें तें हांवें सांगलें तुका, इतलेंच. साबी आतां हेजे इन्सिडंटाचेर तूं कितें उलोवंक सोदता? इन्सिडंट म्हणल्यार मरे आतां पळय, आतां एवरी डे कोस्टल बेल्टाक जायत्यो केसीस जाता, खूब केसीस जाता, एवरी डे केसीस घालीत आसता. आतां काल केनन म्हणटा ताजो कंप्लेंट केला पुलिशेन. तेणें म्हाका सोशल मिडियाचेर तेणें म्हाका क्वेश्चन केला तूं कोण म्हूण सपोर्ट करता काय म्हूण. आयज हांव ताका सांगूंक सोदता हांव कोण तो. एसोसिएशन ऑफ टुरिस्ट ऑफ गोवा, नॉर्थ एंड साउथ गोवा, आनी म्हाजो मेंबरशीप नंबर 153. आय एम अ मेंबर फॉर ऑल गोवा टॅक्सी युनियन ओनर एसोसिएशन. सो ताका आयज हांव ट्रू मिडिया ताका सांगूंक सोदता हांव हेजेर ट्रू ऑल गोवाचेर हांव भुरग्यांक सपोर्ट करता म्हूण. तेणें म्हाजें पोजिशन कितें हें कितें तें कितें सोशल मिडियाचेर तो व्हायरल करता आनी काल जी मेसेज घातलेली ती तो मेसेज म्हाजी व्हायरल करता की आमी भुरग्यांक सपोर्ट करपाचें एकामेकाक. सो आयज हांव कितें म्हणटा, आयज खूंय जाल्यार एक मिस्टेकी जाता. आयज तुमी मारगांवसान हिंगा येता, तुमी पोट भरता, तुमचेय मारगांव हॉटेलां आहा, हिंगाय हॉटेलां आहा, परमिटाचेर कितें बरयल्लें आहा, लोकलान परमिटाचेर बरयलें घरा वयल्यान भाडी मारपाचें. आयज ह्या भुरग्यांची घरां हिंगा, ते भाडे हॉटेलां हुंया तेंच्या घरा कडेन आहा. आयज ते भाडे हुंयसान मारता, घरा कडेन सान मारता, हुंयसान येवन मारना. तुमकां आमी मारना म्हणनाका भाडी मारा, पूण कितें एक डिसन्सी आसता. एवरी डे येवन पुलीस स्टेशनार कंप्लेनां घालता. कित्याक तें? कित्याक? तुमी गोंयकार आमी गोंयकार मरे, पूण तुमी हुंयसान येता, मारगांवसान येता, आमी तुमकां येता म्हणून आमकां कांय म्हणना. आयज ही जेणें जी इन्सिडंट जी सांगल्या 9,000 टेम्पो ट्रॅव्हलर सांगला आनी 7,000 आमी 3 गाडयो दिल्या गॅस्टांक. आनी काल ताणें स्टेटमेंट केला गॅस्टां टॅक्सी मारूंक म्हणटा. हूंय टॅक्सी मारूंक ना, आमी गॅस्टांक अंडरस्टँड जाता. आयज आमचे बरें हॉटेल मॅनेजमेंट पासून हॉटेलाची टीम आहा हिंगासर बराबर. आयज आमी रायट आहा म्हूण आहा, रॉंग ना म्हूण हुंयच ना. आयज जर आमी रॉंग आसलेली हॉटेल मॅनेजमेंट टीम आमच्या बरोबर उबी रावपाची न्हू, हुंयच उबी रावपाची न्हू, गिल्टी म्हूण आहा म्हूण. आयज आमी हुंय गिल्टी ना. आनी मान नासतना केनन म्हणटा ते भुरग्यान मरे मारगांवचो, तेका टॅक्सी ना तेका टेम्पो ट्रॅव्हलर आहा, ते 2 लायनीच्यो बसी आहा, तेजी एक टॅक्सी आहा, ती पायची टॅक्सी आहा. तर पळय एक कॉलेजीची दामोदर कॉलेजी एक टिचरीचें भाडें मारता, कोस्टल बेल्टान तो गॅस्टांक भाडी मारना वेगनर घेवन. आयज हांव मिडियाक प्रेस करूंक सोदता आनी भुरग्यांकूय सांगूंक सोदता, हो भुरगे थोडे भुरग्यांक मिसगायड करता खंय वयता थिंगा. आनी हो फोर्सफुली भुरग्यांक कंप्लेनां करपाक फोर्स करता भुरग्यांक कंप्लेनां घाल म्हूण भुरग्यांचेर. भुरग्यांक कंप्लेनां घालना, पूण हांव फोर्सफुली फोर्स करता. हें मागता हांव भुरग्यां कडेन कंप्लेनां घालची न्हू भुरग्यांचेर. सगळे टॅक्सीकार एक कडेन जाय, पूण अशें लॉंग मान आसा मारले म्हूण सांगून कंप्लेंट करपाचें न्हू भुरग्यांचेर. थँक्यू. तुमकां आतां कॉल येयला, आपयला तुमकां पुलिशेन? ना, म्हाका आजून कॉल कांय येवना. ओके, ना कॉल येवना. तुवेंनी कंप्लेन बा केला कितें केला? ना म्हाका कॉल येवना न्हू. कॉल येयलो जाल्यार हांव कंप्लेन करतालो. आतां तो सांगता न्हू बायलेचे भांगर दवरून गाडी काडल्यो. आमकां हॉटेलान सांगलां क्रिस्टा घे, इनोवा घे, आमी म्हण बायलेचे भांगर दवरला आनी लोन काडला. कोणी सांगचें न्हू कॅश घेवन कोण कॅश घेवन कोण गाडी काडटा? आमी गरीब.
आमी पळय तो म्हणटा न्हू कितें परमिटाचें आसा परमिटाचें हें म्हाजें घर आनी हे तेंचे सगळ्यांचे हांगाचे हांगाच रावन भाडी मारतात आमी मडगांव वचना आतां तो सांगता न्हू आमी कितें बायलांची भांगर धरून गाडी काडले हे काडले ताका सांगता हांव आमी भांगर धरूनच गाडी काडल्या आमी आनी एक्सेस आनी कांय काडूं ना आनी आमचें हॉटेल मॅनेजमेंट भायर येयला आमकां सपोर्ट आसा ते हांव जर रॉंग आसलें जाल्यार ते मॅनेजमेंट भायर येवचे नासले आसा समीर सर आसा वॉटपेड आसा हे आमचे आमी जर रॉंग हांव तर रॉंग आसलो न्हू जाल्यार ते येवचे नासले आनी आमचे सपोर्ट करचे नासले आमचे कंप्लेन केला तेणी सांगला सगळें आमी भांगार दवरले हे दवरले ते बरोबर आसा ना म्हणना पण आमकां हांगा 2002 सावन आमी हांगासर ह्या हॉटेलाच्या गेटीर रावन आमी भाडी मारतात तेन्ना 22 वर्सां जालीं आमकां हॉटेलानूच आमकां प्रॉब्लेम केलो ना कांयच केलो ना पण ह्यो गाडयो घेतल्या पळय न्हू हॉटेलान आमकां लेटर दिला आनी ताका कसली कसली गाडी जाय ती आमी प्रोवायड केला जायना सुद्दां जाल्यार कोणाचें रीण काडून ह्यो गाडी घेतलेली आहा क्रिस्टा घेतलेली आहा इनोवा घेतलेली आहा जायते गाडी घेतलेली आहा आनी अशे तरेन ते जर येवन मारली भाडी जाल्यार ह्यो गाडयो हांगाच आसात आमी 3-4 दीस हांगा रावता भाड्या खातीर आनी आमकां एक एअरपोर्ट मेळटा केन्ना चुकोन पयस मेळटा केन्ना कितें मेळटा पण ते जर अशें येवन जर भाडी मारपा लागले आमी तांकां आडोवपाचें काय कितें करपाचें आनी आमी हांगाच बसपाचें अशें जावं शकता तेणें पळय फॉल्स एलिगेशन आनी एक घातलेलें आहा तेणें कितें म्हटलेलें आहा व्हिडियोंतल्यान उतोर्डा म्हणून उतोर्डेचो अरुण नायक आमी नकळो कोण तो हे ITC कडेन अरुण नायक म्हणलेलो पळय हो एकटो आहा आनी ह्या खातीर हें चड करून कॉन्फरन्स घेतलेलें आहा अरुण नायका दाखोवपाक तांकां दाखोवपाक कळ्ळें हो कासालीचो आनी तो उतोर्डेचो न्हू तेणें उतोर्डा म्हटलेलें आहा तेंच्यांनी PN तेंच्यांनी नोट करचो तो व्हिडियो आनी पळयचो कळ्ळें ITC कासाली पडटा ROC पडटा उतोड्यांक पडना कळ्ळें हेंच सांगपाचें म्हाजें आसलेलें तुमकां सांगपाक देव की जेन्ना हॉटेल येयलें तेन्ना हांव हिंगाचो पंच आशिल्लो आनी आमी तांकां मॅनेजमेंटाक कंडिशन घायल्लें की गाडयो लोकल गाडयो आनी जॉब्स हे आमच्या गांवच्या लोकांक मेळचे जाय म्हणून आनी तेमी आज पासून ह्यो गांवच्यो गाडी आहाय आनी जॉबूय दिताय आनी ह्या जॉबाक लागून आमचे भुरगे जायते बोटीचेरूय गेले घालपाकूय गेले पोट भरता सो हांव फक्त म्हणूंक सोदतां की हें आमच्या गांवच्या लोकांक हें हॉटेल येयल्लो आहा आनी आमच्या लोकांक हें बेनिफीट जावपाक फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणून हांव मुगे थोडी उतर हांव कितें म्हजें नांव जेफ्री फेर्नांडीस जेफ्री बाब हें जें काल इन्सिडंट जालो तेजें तुमचें मत कितें आसा हय मुगे सांगपाक कितें आहा अरुण नायक म्हणटा तो आमगेलो मेंबर आनी हांव ते जोदा म्हणलोय ना की फॅक्ट आहा तो उलयता आतां काल तेणी ती गाडी हाडायली गाडी हाडपाक कारण आहा आतां हिंगा कोस्टल बेल्टा जायतीं हॉटेलां आहाय म्हणटकच तूं आतां हुंच्या एका गेस्टा तोर पिकअप करपाक वयता सो एवरी सेक्युरिटी इज आस्किंग फॉर द प्रॉपर लेटर हेड आनी थिंगा कितें जाता थोडे येताय सारके प्रॉपर लेटर घेवन येताय आनी थोडे येताय बिस्ते फेक लेटर्स कोणें फाटीन देखून आयकलोले मिडियाचे 200 रुपया दिल्यार तुका लेटर मेवता म्हण केसोली फेक लेटर सो सम पीपल दे टॅक्सी ड्रायव्हर दे डू दॅट ते वयताय भितर वयताय मेन सेक्युरिटी गेटीचे दाखयताय थोडे नकोय ते सेक्युरिटी सोडटाय आमगेलें हें हॉटेल म्हणटें 7 स्टार ITC ग्रँड सो हिंगा कितें जालें जाल्यार सारकें मेन पावरफूल सेक्युरिटी आसताय जायते पाट टार्गेटेड आसलोलें पयलीं ITC बी आसतना CRP बी एन सो द सेक्युरिटी हू आर ऑन द मेन गेट आर डुईंग वेल गूड जॉब सो तेमी ती टेम्पो ट्रॅव्हल येयलो आमगे स्टँड आहा तेणें सांगिल्लें आपण गेस्टां व्हरपा येयला सो आमी दुसऱ्या हॉटेलांक गेलो नाय सो दुसरी गाडी आमगे हॉटेलां येयली म्हणटकूच वी हॅव अ परमिशन टू आस्क दॅट गाय फॉर हूम यू हॅव कम टू कलेक्ट शो मी अ लेटर ते कडेन त्या भुरग्या कडेन कांयच आसना तो बिस्तो येयल्लो मंकी बिजनस सो भितरल्या कोणाको सेटींग गेस्टाको सेटींग दॅट वी डोंट नो सो वी आस्क द अरुण नायक आस्क हिम अ प्रॉपर लेटर हेड सो ही वॉज नॉट like proper to submit his letter because he was not having that letter at that moment so हाडायली गाडी हाडायली आनी ताका सांगिल्लें तूं कोरोन दिवपा ना तो जबरदस्ती करपा लागलो दॅट्स वॉट आय हर्ड अबाउट इट आनी मागीर तो मुखार गेलो मेन गेटीचेर ताणें गाडी दवरली ना आपण भितर येतलो गेस्टाक कॉन्टेक्ट केलो कितें ते सगळे फुटेज एज अरुण टोल्ड कितें तरी ताणें तें असॉल्ट केलें जाल्यार तेगे फुटेज कवरेज आहा सो हांव कितें म्हणटा without a proper letter without any information anybody come and enter in the hotel to take a guest आमच्यो हिंगा सगल्यो आहाय आतां सांगला कोणें क्रिस्टा कितल्यो क्रिस्टा आहाय कितल्यो आहाय एटी इनोवा सो सगळ्यांकू पोट आहा हांव म्हणना तुमकां पोट ना तूं येता प्रॉपर लेटर हेड घेवन विदाउट द लेटर तुज्यान भितर वचोन कोणाकू हें करपा जायना
मेन सेक्युरिटीचे मेन प्रॉब्लम जाता तेमी आतां गाडी सोडली भितर सावन कोणा शूटआउट केलो वॉट एवर कितें जालें हू हॅड रिस्पॉन्सिबल इफ द व्हेकल विदाउट प्रॉपर लेटर इफ दे अलाउड द व्हेकल टू गो इनसाइड इफ एनी इन्सिडंट हॅपन्स कोण शूटआउट केलो तूं जाणा आजकाल कितें सुपारी चलता कितें जालें सो तेका लागून आमगे ITC हॉटेलाचे सेक्युरिटी दे आस्किंग फॉर अ प्रॉपर लेटर दिस गाय हू हॅज कम विथ द टेम्पो ट्रॅवल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन विदाउट ऑन द फोन कॉल सो मागीर तेणें 9,000 भाड केलो तें आतां तो कोण एकटो म्हणटा आमी ओवरचार्ज कोत्ताय एस हाव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट 9,000चे तेणें 7,000 3 व्हेकल दिल्यो येदोड हॉटेल ITC दिल्यो सो इट हॅपन्स कॉल टू न्हू आतां हांव कितें म्हणटा तुम दुसरे पाट येताय तुमगे लेटर घे सारके प्रॉपर लेटर हेड आसपा जाय वयर काण एस कोन्न दाखोवपा तेजे प्रॉपर लेटर म्हणटा ती कोटा कितें सो तुमी प्रॉपर लेटर घेवन या हिंगा आनी कितें प्रॉब्लम जालो देन यू ऑल गो टू द पुलीस स्टेशन पयले वचोन पुलीस स्टेशन वचोन फॉल्स एलिगेशन घान आम ब्लेम कोन्ना काय बिकॉज आम तुगे घरा कोयल ना देर धाडप बिकॉज वी आर द वन हू कम ओवर हियर वी आर द विलेजेस ओवर हियर थँक यू वेरी मच